પછી જે કંઈ કૃતિઓ તમે બનાવી છે એ જુઓ અને સાથે અન્ય શાળાની જે કૃતિઓ આવી છે એ પણ रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम અમે નળાપરા પ્રાથમિક શાળામાંથી આવ્યા છીએ. અમારા મોડલનું નામ વોટર ટેન્ક ઓવરફ્લો એલાર્મ છે. લસા શોધવો હોય તો જુઓ. 2 કબે 2 દૂની 4 2 ત્રાણી 6 2 ચોક. इसके दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम